नमस्कार दर्शक बंधु मु आपणमानंकर प्रिय उपेन्द्र कुमार साहू। आज वीडियो करिवार तात्पर्य गतकाली आठगड़ भारतीय जनता पार्टी एक रैली करिथिला, जार मुख्य एजेंडा थिला 12 माण जमी एवं एमबीके सीआरपी घोटाला उपरे। प्रथम कहवाक चाहे से बीजेपी भक्त मानू गोबरा भक्त मानू काली तो बहुत बड़ बड़ झांप नहीं आसी बाड़िया माछ धरियो बोली, तो केते बाड़िया माछ धरिल ना बाड़िया माछ धरी निज निज भितर बांटी खाईदेल, क्या देल ना, जो मानू आनी से मानू टिके टिके भी देल ना। एक द्वितीय कथा है आपणकर एजेंडा थिला सूर्य भवन घेराव करवा। तो मैं आपण मानक कहीदेवाक चाहे सूर्य भवन घेराव करने को तुम इच्छा थिला ना केबे अच्छी ना केबे रहिबो। सूर्य भवन भाई समस्त खोला न थाए। सूर्य भवन रे भद्र एवं शांत शिष्ट सरल लोक मानक सब सूर्य भवन खोला थाए। आपण जदि भद्र हिसाब से आसबे आमे माने आपन को स्वागत करिवु एवं मंदार माल देई मध्य स्वागत करिवु। सूर्य भवन जीवाई आपन को बहुत बाट अच्छी, आपण से बाट को निर्णय नेले जोठी आपण निजे पुलिस जगई थिले एवं पुलिस का सहित किछि विपद कथबार्ता होई तांको कानरे किछि फुसफुस कराई तापर किछि समय पाई निजर जोर देखाई ब्यारिकेड को भांगिबा पाई हले तापर आपण निजर रास्ता को मोड़ी नेले सब कलेक्टर पाखक। कहीं आपणकर कौन सूर्य भवन बाट जना नहीं? आपणकर 8-10 वर्ष है आठगड़ को आसला कहते सूर्य भवन पर कौन आप बाट जना नहीं? आपड़ चाहिए जापरते किंतु आपणकर से सत्साहस ना सूर्य भवन में पशिवाई जहाँ मुझे कहवाक चाहे। एवं द्वितीय कथा है 12 माण जमी विषय कथा। 12 माण जमी मु प्रथम आपको पचारुची आपण आठगड़ को आसबार केते वर्ष हो गला? आपण आठगड़ को आसबार 8-10 वर्ष हो गला। 8-10 वर्ष भितर आपण केते थर 12 माण जमी उपर कथा उठाइले? आपण गोटे थर उठे नाई छाड़ू। द्वितीय कथा हूँ आपण जहाँ को धरिकी एवं बुलूं जो व्यक्ति जो सांसद को से सांसद एठिकार 30 वर्षर सांसद आपण ताको कोड़े काखे की धरिकी बुलूं आठगड़ सारा कहीं दिने तो केवे पचारि ना जे आपण 30 वर्ष है सांसद थिले आपण कौन 12 माण जमी विषय किसी पचारि ना? जानी आपण पचारि पारे कारण आपण से सत्साहस ही नहीं। आपणकर मुख्य एजेंडा है राजा स्वाई की विरोध करवा। कहीं राजा स्वाई की लोक 8 थर भल पाई जार प्रमाण आपण को दुई थर मिल सारा। गोटे थर आपन को 10,000 भोट मिलता, आउ गोटे थर आपन को 80,000 भोट मिलता। मानुचु 8 थर विधायक है किसी ना किसी लोक मन रोष हुए और किसी ना किसी भूल भटका हुए, किंतु तथापि राजा आमकर लोकप्रियता शेष कारण लोक मैंने एक शांत शिष्ट सरल अमायक और ज्ञानी गुणी व्यक्ति को विधायक भाव निर्णय कर जहाँ बर्तमान आम देखुचु आठगड़र विधायक पूरा ओडिशा रे चहल सृष्टि कर विधानसभा रे, जोटा को देखिले आपण मानकर छाती थरी जाउछि एवं जलापोड़ा होछि। तेणुक आपण मैंने घोड़ करंतु नहीं। राजा स्वाई की विरोध करिवार अछि करंतु, मना नहीं। आपण गोटे दलर अछंती, राजा स्वाई गोटे अन्य दलर अछंती, आपण विरोध करवा सारा। तेणुक आपड़ जदि विधायक आपड़ जड़े जननेता होगा चाहते कि आपण को जड़े प्रतिनिधि होगा चाहते ताले आपणकर आचरण एवं उच्चारण ताहा ठीक है जरूरी। जमिति दीर्घ 40 वर्ष है राजा स्वाई आगे कहीं कही ना यहाँ जड़े अभद्र व्यक्ति बोली कि यहाँ जड़े अशालीन व्यक्ति बोली। कहीं लोक 8 थर भल पाँच कहीं शांत शिष्ट सरल एवं भद्रता लोक आग्रह करी लोक राजा स्वाई की बारंबार ग्रहण करुँच को दुई थर ग्रहण करना। तेणुक आप निजे निजे सहित विचार करनी आपड़ केते ग्रहणीय एवं केते अग्रहणीय। आपड़ काली गोटे जिनस मु देखिली मुसलमान भाई मानू नहीं आप बहुत प्रकार कुत्सारटाना करुले। कहीं आज्ञा एभली उच्चारण कहीं आपण मानवे? अच्छा मत कहले आपण साथ काली जो मैंने जाइए रैली से कौन मुसलमान भाई भौणी मैंने नथिले?
ତ ଆପଣ ମୁସଲମାନ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଠଗଡ଼ରେ ଏହା କେବେ ହେଇଥିଲା? ରାଜା ମିଆଁ ମାନେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ? ଯିଏ ମୁସଲମାନ ସେ କ'ଣ ମଣିଷ ନୁହେଁ? ନା ମୁସଲମାନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଟ୍ ଦେଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ଯେଉଁ 80,000 ଭୋଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଲି ହିନ୍ଦୁ ଭୋଟ୍ ପାଇଥିଲେ? ଆପଣ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ଆଠଗଡ଼ରେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏହାର ଜବାବ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବେ ଓ ଏଭଳି ଜବାବ ଦେବେ ଯେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଉଠିପାରିବେନି। କାରଣ ଭାରତ ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ର। ଏଠୁ ହିନ୍ଦୁ ରହିବେ, ମୁସଲମାନ ରହିବେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ରହିବେ, ଇସାଇ ରହିବେ, ଏ ସମସ୍ତେ ରହିବେ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ କହିବା ଏହା ଏକ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି ସାଧାରଣ। କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରି ଆଠଗଡ଼ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଠଗଡ଼ ୟାରୁ ଏତେ ପୂର୍ବରୁ କେତେ ବିଧାୟକ ଆସିଲେଣି, କେତେ ବିଧାୟକ ଗଲେଣି, ହାରି ବି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେବେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ କରିନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଚିନ୍ତାଧାରାରୁ ଆପଣ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ଦୟାକରି ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତୁ, ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଗ୍ରହଣ ହିଁ କରିବେନି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ, ଆପଣ ଜଣେ ଜନପ୍ରତିନିଧି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଲି ମୁଁ ଦେଖିଲି ଆପଣ ଗାଡ଼ି ଉପରେ ଚଢ଼ି ଏଭଳି ତାଣ୍ଡବ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଆପଣ କ'ଣ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧରନ୍ତୁ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଜଣକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କ'ଣ ଏଇସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମି ଦେଖି, ଏଇସବୁ ଗୁଣ୍ଡାମି ଦେଖି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଠଗଡ଼ ନିର୍ବାଚିତ କରିବେ? ଲୋକ ଆଠଗଡ଼ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଭଲ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। କାରଣ ସେମାନେ ସବୁକିଛି ଦେଖନ୍ତି, ସବୁକିଛି ଜିନିଷକୁ ଷ୍ଟଡ଼ି କରନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ନିଜର ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଭୋଟ୍ ଦିଅନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଠଗଡ଼ ବିଧାୟକ ଆଠ ଥର ନିର୍ବାଚିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ନୁହଁ ପୁରା ପୃଥିବୀ, ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆଠ ଥର ବିଧାୟକ କେହି ଲଗାତାର ହୋଇନଥିବେ। ତେଣୁକରି ଆପଣଙ୍କର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ ସବୁ ଆଠଗଡ଼ ଜନତା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ଆସିବା ବାରମାଣ ଜମି। ଆଠଗଡ଼ରେ ଯଦି ଏଭଳି ଗୋହତ୍ୟା କରାଗଲା, ଏଠୁ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାଉଛି ସପ୍ଲାଇ ଆଠଗଡ଼ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ଅଛି, ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ବାହାର ବି ଅଛି, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଗାକୁ ସପ୍ଲାଇ ଯାଉଛି। କ'ଣ କେହି ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଏ ବିଷୟରେ? ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ବି ଜାଣିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ଜଣାଇ ଦେଉଛି, 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ପାଖାପାଖି ହୋଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଦେଶରେ ସରକାର ଗଢ଼ିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋ ରପ୍ତାନିକାରୀ ଦେଶ। ଏହା କେମିତି ଘଟୁଛି? ଆପଣଙ୍କ ସରକାର ତ 15 ବର୍ଷ କାଳ ଅଛି ନା। କେବେ ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ସାହସ ଅଛି 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ କେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋ ରପ୍ତାନି ଦେଶ ହୋଇଗଲା? ନା, ଆପଣଙ୍କର ସେ ସତ୍ସାହସ ନାହିଁ ପଚାରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଗୋରୁ ବେପାର କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ଇଲେକ୍ଟୋରାଲ୍ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରି ଆପଣଙ୍କ ଦଳ ଚଲାଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କାରବାର ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଚାହିଁଲେ କିଛି କରିପାରିବୁନି, ଏହା ଉପରୁ ସବୁ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଉଛି। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ସମସ୍ତେ ଭୁକ୍ତଭୋଗୀ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଆପଣ ଏଭଳି କହିବା ଯେ ରାଜାସ୍ୱାଇଁ ସବୁ କରିଦେଲା, ରାଜାସ୍ୱାଇଁ ନିମିତ୍ତ ମାତ୍ର। ରାଜାସ୍ୱାଇଁ କ'ଣ କରିବ ଏସବୁ? ଆପଣ ବା ଭାରତରେ ମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଶରେ ରପ୍ତାନି କରିବାରେ ଦିଅ। କେତେ ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋଲ ବଣ୍ଡ ମାଧ୍ୟମରେ? କେବେ କହିପାରିବେ ସତ୍ସାହସ ଅଛି? କେବେ ପଚାରିପାରିବେ ଆପଣ? କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କ ରାଜନୀତି କ୍ୟାରିୟର କେମିତି ଆଠଗଡ଼ରେ ବିରୋଧ କରିବି ରାଜାସ୍ୱାଇଁ, ଆଠଗଡ଼ରେ ବିଧାୟକ ବି ଏଇ ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବିଧାୟକ ଭାବେ ତୁଳନା କରିବେ। ତେଣୁକରି ଶେଷରେ ମୁଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ କଥା କହିକି ଆପଣ ଉଚିତ ମାର୍କର ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜର ଆଚରଣ ଉଚ୍ଚାରଣକୁ ଠିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଯାଇ ଆଠଗଡ଼ବାସୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ଆଜିକାର এই ଟପିକକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିବେଦନ, ସମସ୍ତେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସେୟାର କରିବେ ବୋଲି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।